अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए सुनते हैं किराएदार जिन्नात की एक सच्ची कहानी। ये किस्सा मैं अपनी ज़बानी नहीं बल्कि एक ऐसे शख्स की ज़बानी सुना रहा हूँ जिसके साथ ये हकीकत पेश आई। वो शख्स अब बुढ़ापे में है और अक्सर महफिलों में जब पुराने किस्से बयान करता है तो लोग दम साध कर सुनते हैं। उसकी आंखों की संजीदगी और लहजे की सच्चाई से अंदाजा होता है कि ये सब कुछ उसने झेला है। हमारा मोहल्ला उस वक्त कच्चा सा था, गलियां ज्यादा पक्की नहीं थी और मकान भी ज्यादातर एक या दो मंजिला थे। उस जमाने में लोग अपने घरों के ऊपर इजाफी कमरे या छोटा सा किराए वाला हिस्सा बना लेते ताकि आमदनी का सहारा भी हो जाए। मेरा भी एक ऐसा ही मकान था। नीचे हम रहते थे और ऊपर का हिस्सा किराए पर दिया हुआ था। मोहल्ला छोटा था, सब एक दूसरे को पहचानते थे। कोई नया आता तो फौरन खबर फैल जाती कि फला मकान में नए किराएदार आए हैं। एक शाम मगरिब के बाद दो आदमी आए। उनके साथ एक बापर्दा औरत और दो छोटे बच्चे भी थे। अंदाज निहायत शराफत वाला था, गुफ्तगू धीमी, नजरें झुकी हुई। उन्होंने मुझसे कहा, हमें चंद दिन के लिए ठहरने को जगह चाहिए। अगर किराया मुनासिब हो तो हम ये बालाई हिस्सा ले लेंगे। मैंने कमरा दिखाया। वो ज्यादा बड़ा नहीं था मगर साफ सुथरा था। उन्होंने कोई तरद्दुद नहीं किया, फौरन किराया तय किया और कहा कि अभी से सामान ले आते हैं। रात गए, मैंने देखा कि वो लोग अपना सामान उठाए आ रहे हैं, लेकिन अजीब बात ये थी कि कोई गद्दी या बिस्तर नहीं दिखाई दिया, सिर्फ एक छोटा सा संदूक और दो तीन पुराने से थैले। मैं हैरान हुआ कि एक पूरा कुंबा इस खलील सामान के साथ कैसे रह सकता है, मगर चूंकि मैंने ज्यादा पूछताछ को बदतमीजी समझा इसलिए खामोश रहा। दूसरी बात ये थी कि वो लोग दिन के वक्त बिल्कुल नजर नहीं आते। सुबह सूरज निकलने के बाद जब मोहल्ले वाले अपने दुकानों, काम काज या स्कूल जाते तो उनके कमरे की खिड़कियां बंद होती और शाम ढले या रात गए वो हल्की हल्की आहटों के साथ जागते। ये बात शुरू दिन से ही मोहल्ले वालों को अजीब लगी। चंद दिन बाद एक वाकया हुआ जिसने मेरा ध्यान मजीद बढ़ा दिया। रात के करीब 11 बजे मैं छत पर चढ़ा तो ऊपर वाले हिस्से से एक ऐसी खुशबू आ रही थी जो जिंदगी में पहले कभी महसूस न की थी। वो खुशबू खाने पकाने की नहीं थी, बल्कि जैसे ऊद जलता है या कोई खुशबूदार लकड़ी सुलगती है। अगली सुबह नीचे आया तो मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने भी मुझसे कहा, बेटा रात तुम्हारे ऊपर वाले हिस्से से बड़ी मीठी खुशबू आ रही थी, क्या मेहमान आए थे? मैंने हंसकर बात टाल दी। महीने भर में मुझे अंदाजा हुआ कि ये खानदान बाकी मोहल्ले के लोगों की तरह नहीं है। न उनके यहाँ शोर सुनाई देता, न बहस, न कोई मेहमान। बच्चे भी अजीब तरह के थे, कभी दिन में नजर नहीं आते, लेकिन रात को अक्सर मैंने छत पर उनकी हंसी की आवाजें सुनी। एक बार मैंने उनसे पूछ लिया, आपके बच्चे स्कूल नहीं जाते? तो उस औरत ने धीमे लहजे में कहा, हमारे बच्चे घरेलू तालीम लेते हैं, बाहर भेजने की जरूरत नहीं। ये सुनकर मैंने मजीद सवाल न किया। एक बात काबिले जिक्र ये थी कि वो वक्त पर किराया देते। पूरा महीना पूरा होते ही दरवाज़ा खटखटाते और हाथ में रकम होती। कभी एक दिन की भी ताकीर नहीं की। इस मामले में वो हद दर्जा उसूल पसंद थे, लेकिन उनका मामूल ये था कि हमेशा रात को आते, दिन में कभी भी किराया देने ही ना पहुंचते। एक रात मेरा छोटा बेटा सख्त बुखार में मुब्तला हो गया। मोहल्ले का हकीम बंद हो चुका था और दवाई मुयस्सर न थी। वह परेशानी में था कि ऊपर वाले किराएदार ने दरवाज़ा खटखटाया। उस आदमी ने कहा, फिक्र न करें, ये सफ़ूफ दे दीजिए, अल्लाह के हुक्म से सुबह तक बच्चा तंदुरुस्त हो जाएगा। मैंने सोचा आजमाइश में डालने में क्या हर्ज है। सफ़ूफ नीम की हल्की खुशबू वाला था। मैंने बच्चे को पिलाया। हैरत की बात ये कि फजर तक बुखार गायब हो गया। ये वाक़या मेरे दिल में एक अजब तासुर छोड़ गया। अब मेरा जी चाहता था कि उनके बारे में ज़्यादा जानूं, मगर वो लोग बहुत कम बात करते। सवाल का जवाब बस एक जुमले में देते और फिर खामोश हो जाते। मोहल्ले वाले भी उन्हें खामोश किराएदार के नाम से याद करने लगे थे। कभी कभी लोग चमोगियाँ करते कि शायद ये लोग कहीं दूर से आए हैं या किसी बड़े घराने के हैं जो दुनियादारी से अलग रहना चाहते हैं। मगर दिल के किसी कोने में मुझे शक सा रहने लगा कि यह खानदान आम नहीं है।
ایک رات میں نے عجیب منظر دیکھا۔ چھت پر گئے تو اوپر والے حصے کی کھڑکی سے نیلی سی روشنی جھلک رہی تھی، جیسے موم بتی ہو مگر اس میں نیلا پن غالب ہو۔ میں نے غور کیا مگر روشنی آہستہ آہستہ مدھم ہو گئی۔ اگلی صبح میں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، کل رات آپ کے کمرے سے روشنی نکل رہی تھی، کیا چراغ جلایا تھا؟ وہ آدمی مسکرا کر بولا، جی ہاں، ہمارے ہاں چراغ ذرا الگ ہوتا ہے، آپ فکر نہ کریں۔ اس کے لہجے کی نرمی نے مجھے مزید سوال کرنے سے روک دیا۔ مہینے کے اختتام پر وہ مجھ سے ملے۔ گفتگو کے دوران اس آدمی نے اچانک کہا، ہم آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، اگر کبھی ہماری موجودگی سے پریشانی ہو تو بتا دیجیے۔ انہیں کہا، آپ لوگ تو سکون دیتے ہیں، نہ شور نہ جھگڑا نہ کوئی تکلیف۔ وہ شخص چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، شاید آپ نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں، لیکن ایک دن سب واضح ہو جائے گا۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مگر اس وقت میں نے بات بدل دی۔ وقت گزرتا گیا۔ شروع میں تو وہ لوگ بالکل الگ تھلگ رہتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ میرے ساتھ ان کی بات چیت بڑھنے لگی۔ خاص طور پر ان عورت کا رویہ نہایت شفیق تھا، کبھی کوئی سالن دے دیتی، کبھی پھل یا خشک میوہ۔ عجیب بات یہ تھی کہ جو چیزیں وہ دیتی ان کی خوشبو عام کھانے جیسی نہ ہوتی، جیسے کسی نے دسترخوان پر کوئی ایسی نعمت رکھی ہو جو دنیا کے ذائقوں سے بالکل مختلف ہو۔ ایک بار میں نے کہا، باجی یہ سالن تو بڑا لذیذ ہے، مگر اس میں خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ وہ ہنس پڑی اور بولی، یہ ہمارے ہاتھ کا ذائقہ ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ ہاتھ کا ذائقہ شاید عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ میں نے کئی بار غور کیا کہ ان کے کمرے سے دھواں کبھی نہیں نکلتا تھا، حالانکہ وہ روز کھانا پکاتے، نہ کوئی چولہا دیکھا، نہ لکڑی، نہ کوئلہ۔ ایک رات ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، بھائی جان آپ کھانا کیسے پکاتے ہیں؟ چولہا تو کبھی نظر نہیں آتا۔ وہ مسکرائے، پھر بولے، ہماری آگ ذرا مختلف ہے، ہمیں دھواں یا کوئلے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ سنتے ہی مجھے پہلی بار یقین سا ہونے لگا کہ یہ خاندان واقعی عام نہیں۔ ایک شام میرے پڑوسی کا بچہ کنویں میں گر گیا، شور مچ گیا، سب لوگ دوڑ پڑے، مگر اندھیرا اتنا تھا کہ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کنویں میں اترے۔ اچانک اوپر والا میرا کرایہ دار نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی رسا نہیں تھا، نہ ڈول۔ اس نے بس ایک کلمہ پڑھا اور کنویں کے دہانے پر جھک گیا۔ پھر سب نے دیکھا کہ چند لمحوں بعد وہ بچہ اس کے ہاتھ میں صحیح سلامت تھا۔ محلے والے حیران رہ گئے، کسی نے کچھ پوچھا تو وہ بس اتنا کہہ کر واپس چلا گیا، بچوں کی جان بچانا فرض ہے۔ اس واقعے کے بعد پورے محلے میں ان کی تعریف ہونے لگی، مگر میں جانتا تھا کہ یہ بات محض انسانی طاقت سے باہر ہے۔ ان کے بچے بھی بڑے عجیب تھے، نہ کبھی بیمار ہوتے نہ شور مچاتے۔ ان کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ کبھی کبھی رات کے پچھلے پہر میں نے ان کی ہنسی سنی، جیسے کوئی چھوٹے چھوٹے گھنٹے بج رہے ہوں۔ ایک بار میرا بیٹا ان کے ساتھ کھیلنے گیا تو کھیل کے بعد اس نے آ کر کہا، ابو ان کے کھلونوں میں آواز آتی ہے، مگر میں نے کہیں بیٹری یا دھاگا نہیں دیکھا۔ یہ سن کر میرے دل پر بوجھ سا بڑھ گیا۔ میں نے بیٹے کو سمجھا دیا کہ زیادہ وقت ان کے ساتھ نہ گزارے۔ ایک رات بارش ہو رہی تھی، محلے کی دکانیں سب بند تھی۔ میری بیوی نے کہا کہ کچھ ضروری چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ میں پریشان ہوا کیونکہ باہر نکلنا ممکن نہ تھا۔ ایسے میں اوپر والے کرایہ دار نے دروازہ کھٹکھٹایا اور ایک تھیلا پکڑا دیا جس میں وہ سب چیزیں تھیں جو ہمیں درکار تھیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے، اور یہ سامان آپ نے بارش میں کہاں سے لیا؟ وہ بس مسکرائے اور بولے، اللہ چاہے تو ہر ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ جواب مجھے اور الجھا گیا۔ محلے کے کچھ لوگ اب شک کرنے لگے تھے۔ وہ کہے کہ یہ خاندان دن کو کیوں نہیں نکلتا؟ یہ کہاں سے سامان لاتے ہیں؟ یہ ہیں کون؟ میں ہمیشہ ان کا دفاع کرتا، کہتا، بھائی میں نے ان سے زیادہ شریف کرایہ دار نہیں دیکھے، وقت پر کرایہ دیتے ہیں، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، باقی باتیں اللہ پر چھوڑ دو۔ لیکن دل کے کسی کونے میں بھی مان چکا تھا کہ یہ یقیناً انسان نہیں۔ ایک دن انہوں نے مجھے اور میرے گھر والوں کو دعوت دی۔ ہم اوپر گئے تو حیران رہ گئے۔ کمرہ چھوٹا تھا مگر اندر دسترخوان بچھا ہوا تھا، ایسے کھانے کے جن کا تصور بھی نہ کیا جا سکتا۔ قورمہ، پلاؤ، شیرینی، خشک میوے، سب کچھ، لیکن سب کھانے میں روشنی سی جھلک رہی تھی۔
जैसे हर लुक़मे में नूर भरा हुआ हो। मेरी बीवी ने कहा, ये खाना तो बिल्कुल दुनिया का नहीं लगता। उस औरत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये अल्लाह की नेमतें हैं, हम बस ज़रिया बनते हैं। हमने खाया और दिल और दिमाग में एक अजीब सी सुकून की लहर उतर गई। उसी रात जब सब महफिल ख़त्म हुई, वो आदमी मुझे एक तरफ ले गया और बोला, भाई आपको अब सच बताना ज़रूरी है। हम आम इंसान नहीं हैं, हम जिन्नात की एक शरीफ कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। हमें हुक्म है कि इंसानों को नुकसान न पहुंचाएं, बल्कि जहां मुमकिन हो उनकी मदद करें। ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, मगर साथ ही मुझे अजीब सा इत्मीनान भी हुआ, क्योंकि मैं जानता था कि ये लोग बुरे नहीं। अब मेरा डर ख़त्म हो चुका था, उनके साथ उनसियत हो गई थी। कभी मैं उनके बच्चों को कहानियाँ सुनाता, कभी वो मेरे बच्चों के लिए खिलौने ला देते। एक बार मैंने कहा, आप लोग आखिर कितने दिन यहाँ रहेंगे? वो बोले, हम ज़्यादा देर नहीं ठहरते, लेकिन जब तक हैं आप हमें अपना ही समझिए। ये सुनकर दिल में अजब सा गम बैठ गया। एक रात मैं देर तक जागता रहा, ऊपर से हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी, कभी तिलावत की, कभी जिक्र की। उस लम्हे मुझे यकीन हो गया कि ये सब हकीकत है। ये लोग इंसानों जैसे किराएदार नहीं, बल्कि किराएदार के भेस में अल्लाह के ख़ास मखलूक हैं, जो मेरे घर में चंद दिन के लिए आ बसे हैं। मेरी आंखों से आंसू बह निकले कि अल्लाह ने मुझे ऐसा तजुर्बा दिखाया जो हर किसी को नसीब नहीं होता। एक रात वो आदमी मेरे पास आया, उसके चेहरे पर संजीदगी थी, जैसे कोई बड़ा फैसला सुनाने जा रहा हो। उसने कहा, भाई हमने यहाँ जितना वक्त गुजारा सुकून पाया, मगर अब हमें जाना होगा। मेरे दिल को धचका लगा। मैंने कहा, क्यों, आपको किसी बात की जल्दी है? हमने तो आपको अपने घर का फर्द समझ लिया है। वो आहिस्तगी से बोला, हमें हुक्म है कि एक जगह ज़्यादा देर ना रहें, ये हमारा उसूल है। अगर हम ठहर गए तो मुश्किलात बढ़ जाएंगी। मैं खामोश हो गया, दिल जैसे पत्थर का बोझ बन गया था। जाने से पहले भी उन्होंने मेरी मदद की। मेरे एक अजीज़ को सख्त बीमारी लाहक हो गई, डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी। मैंने हिम्मत करके अपने किराएदार से कहा, भाई कुछ मदद कर सकें तो कीजिए। वो रात गए मेरे घर आए, उन्होंने पानी पर कुछ पढ़कर दिया और कहा, इसे पिला दीजिए, बाकी शफा अल्लाह के हाथ में है। मैंने पानी पिलाया और अल्लाह के करम से मरीज़ की हालत बेहतर होना शुरू हो गई। ये उनकी आखिरी खिदमत थी जो मेरे घर वालों के साथ उन्होंने की। मेरे बच्चे उनके बच्चों से खेलने के आदी हो गए थे। जब उन्होंने रुखसत होने की बात कही तो मेरे बेटे की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, अब्बू वो कहाँ जाएंगे, मैं उनके साथ खेलना चाहता हूँ। मैंने बेटे को समझाया कि ये मेहमान हैं, हमेशा नहीं रह सकते, मगर बेटे के आंसू देखकर मेरा दिल भी भर गया। वो दिन आया जब उन्हें जाना था, न कोई सामान बांधे, न कोई हलचल, बस वही छोटा सा संदूक और 2 थैले। मैं हैरान था कि इतने दिनों में न उनका सामान बढ़ा न कम हुआ। रात के वक्त वो सब मेरे कमरे में आए। उन्होंने कहा, हम जा रहे हैं, मगर जाते जाते दुआ है कि अल्लाह आपके घर को बरकत दे, आपके रिस्क को बढ़ाए और आपकी नस्ल को सलामत रखे। ये कहते हुए उनकी आंखों में नमी थी। हाँ, जिन्नात की आंखों में भी आंसू थे। जाते जाते उस आदमी ने मुझे एक छोटा सा डिब्बा दिया। उसने कहा, ये अमानत है, इसे खोलना मत, जब तक तुम्हें किसी बड़ी मुश्किल का सामना ना हो तब खोलना। मैंने डिब्बा ले लिया। उस पर कोई ताला नहीं था, मगर अजीब बात यह थी कि जाकर भी खुल नहीं सकता था, जैसे डिब्बा खुद ही बंद रहता हो। जब वो जाने लगे तो मोहल्ले वाले भी दरवाजे पर जमा हो गए। सब हैरान थे कि यह खानदान इतनी खामोशी से आया और अब जा रहा है। किसी ने ये नहीं पूछा कि कहाँ जा रहे हैं। मैंने आखिरी बार उन्हें देखा। औरत ने बच्चों का हाथ थामा हुआ था, मर्द आगे चल रहा था। वो सब चंद लम्हों में गली के कोने तक पहुंचे और फिर यूं गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। मोहल्ले वाले सख्ते में रह गए, मगर मैं जानता था कि वो कौन थे। उनके जाने के बाद मेरा मकान सुनसान लगने लगा। रात को वो खुशबू नहीं आती थी जो उनके कमरे से आती थी, ना बच्चों की हंसी सुनाई देती, ना अजीब रोशनी। मेरी बीवी अक्सर कहती, घर वीरान सा लगता है। मैं भी यही महसूस करता था, जैसे वो किराएदार न थे बल्कि हमारे अपने थे। सालों बाद एक दिन ऐसा आया जब मेरा कारोबार बिल्कुल ख़त्म होने लगा। कर्ज बढ़ गए, हालात तंग हो गए। उस वक्त मुझे याद आया कि वो डिब्बा दिया था,
میں نے نیت صاف کر کے ڈبہ کھولا۔ اندر ایک چھوٹی سی تھیلی تھی جس میں چند دانے اور ایک تحریر لکھی تھی۔ تحریر میں لکھا تھا، جب بھی مشکل وقت آئے ان دانوں کو زمین میں بو دینا، اللہ کے حکم سے تمہارا رزق کھل جائے گا۔ میں نے دانے زمین میں بو دیے۔ حیرت کی بات یہ کہ چند ہی دن میں وہاں سبزہ اگایا اور کچھ عرصے بعد مجھے نیا کاروبار میسر ہو گیا، قرض اتر گیا اور سکون لوٹ آیا۔ اب برسوں بیت گئے ہیں، وہ کرایہ دار کبھی واپس نہیں آئے، لیکن ان کی یاد میرے دل میں ہے۔ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے ان کی دی ہوئی دعا یاد آتی ہے۔ میں یہ قصہ سناتا ہوں تو لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ آخر یہ حقیقت تھی یا میرا وہم، مگر میں جانتا ہوں کہ یہ سب سچ تھا۔ وہ میرے کرایہ دار تھے، مگر دراصل وہ اللہ کے نیک جنات تھے۔ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، محلے کے بچے مجھے قصے والے بابا کہتے ہیں۔ جب بھی یہ کہانی سناتا ہوں ان کی آنکھوں میں خوف بھی ہوتا ہے اور تجسس بھی۔ میں ہمیشہ آخر میں یہی کہتا ہوں، دنیا میں انسانی نہیں بستے اور بھی مخلوقات ہیں، کچھ برے ہیں مگر کچھ نیک بھی ہیں۔ اگر وہ نیک ہوں تو انسان کے لیے رحمت بن جاتے ہیں، جیسے میرے کرایہ دار بنے۔ یہ کہہ کر میں خاموش ہو جاتا ہوں اور دل ہی دل میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے ان نیک کرایہ داروں کی دعا کا حصہ دار بنائے جنہوں نے جاتے وقت میرے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔